Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome to my class. And today we are going to discuss a topic which is gerund and infinitive. So I'm sure that Anda sudah pernah mempelajari tentang gerund and infinitive. Oke, hari ini kita akan bahas lagi bagaimana penggunaan kata kerja sebagai gerund dan penggunaan infinitive. Oke, let's see. First, I would like to show you what is a gerund. Okay, gerunds are made by adding ing to the base form of a verb. Ya, jadi gerund itu dibuat dengan menambahkan ing kepada ya kata kerja. For example, contoh ya, do ya ditambah dengan ing menjadi doing. Okay, and swim ditambah dengan ing menjadi swimming. And then fall ditambah dengan ing menjadi falling. Okay, that's a gerund. Next, so gerund itu juga bisa difungsikan sebagai noun atau kata benda. Okay, sometimes gerund work like nouns in a sentence. For example, ya, smoking is dangerous. Okay, swimming is healthy. Ya, and then look at the third example. I like shopping. The fourth one, she hates running. So here you can see smoking. Smoke adalah kata kerja, and if you add by ing, ya dia berubah menjadi smoking, dan itu berubah menjadi gerund as nouns. Oke, yang tadinya merokok ya sebagai kata kerja berubah menjadi merokok sebagai kata benda. Ya, merokok itu sangat berbahaya. Oke, and swim. Swim itu kata kerja, ketika ditambah dengan ing, ya, berubah menjadi swimming. So, swimming is healthy. Swimming di sini berubah menjadi kata benda or noun. Ya, and then I like shopping. Shop, berbelanja. Shopping. Ya, shopping itu adalah kata benda dari belanja, berbelanja. The fourth one, she hates running. Run, berlari. Ketika ditambah dengan ing, dia menjadi kata benda. Okay. Ya, so in the sentences 1 and 2, the gerund is the subject of the sentence. But in the sentence 3 and 4, the gerund is the object of the verb. Jadi dia bisa berfungsi sebagai subjek dari satu kalimat atau dia berfungsi sebagai objek dari verb dari kalimat itu sendiri. Oke, paham ya sampai di sini? Next. Oke. Nah, ada lagi di sini gerunds berfungsi ya dalam kalimat yang diletakkan dalam setelah preposition atau kata depan. Ya, for example ya, kata depan yang sering kita gunakan seperti on ya, in, by, with, under, through, at, after, before, as, of, dan lain sebagainya. Contoh dalam kalimat, water is needed for growing plants. Oke, di sini ada gerund yang ditempatkan setelah kata depan or preposition. Oke, the second one, we pass the exam by working hard. Ya, by adalah preposition, and after the preposition it is continued by gerund, that is working. Okay, the third one, I'm tired of working so many hours. Ya, of adalah preposition and working adalah kata gerund. Okay, next. So when do you use gerunds after verbs? Kapan sih kita menggunakan gerund setelah kata kerja? Ya, there are no pattern for this rule. Tidak ada sebenarnya pola yang kaku untuk peraturan ini. But ya, kamu harus memperhatikan memorize which verbs are followed by gerunds and which are followed by infinitive. Nah, sekarang ada dua, nggak hanya gerunds, ada lagi infinitive. Jadi kita harus familiar, kita harus ingat kata-kata kerja yang biasanya diikuti oleh gerunds dan kata-kata kerja apa yang diikuti biasanya oleh infinitive. Okay, which we will get to in a moment. Yang kadang-kadang kita dapat dalam suatu konteks kalimat. Okay, let's see ya.
So verbs that are followed by gerunds are them. Okay, can you see? Ya, ada acknowledge, admit, anticipate, appreciate, avoid, cannot stand, celebrate, consider, delay, deny, detest, dispute, dan lain sebagainya. Nah, so Miss, gimana dong cara menghafal kata-kata yang diikuti oleh gerunds, kata-kata yang diikuti oleh to infinitive? So you don't need to remember all of them. But if you are familiar, ya ketika Anda sering menggunakan bahasa Inggris, baik dalam konteks menulis, membaca, mendengar, ataupun membahas artikel-artikel dalam bahasa Inggris, Anda akan tahu sendiri, akan terrecord sendiri dalam otak kita bahwa, oh ini adalah kata-kata yang biasa diikuti oleh gerunds, ini adalah kata-kata yang biasa diikuti oleh infinitive. Okay. So, infinitive, ya. Kita masuk infinitive. The infinitive of the verb is the basic form of the verb. Okay. There are two forms of infinitive. Ada dua bentuk dari infinitive itu sendiri. Ya, yang pertama ada bare infinitive, yaitu infinitive yang memang original dari kata kerjanya. Kemudian ada full infinitive, ya, ditambahkan to di depan verb. Seperti to swim. Okay. Ada to live, to eat, to play. These are full infinitive. Ada lagi infinitive after adjective. Ya, we also use full infinitive after adjective. Oke, contohnya seperti apa? Infinitive setelah kata sifat itu, contohnya ya, I'm happy to see my friends. Can you analyze which one is the infinitive? Ya, the purple one ya, to see. To see adalah infinitive yang dia terletak setelah kata adjective atau kata sifat, yaitu happy. Okay, I'm happy to see my friends. So let's see the second one. We were surprised to get first place. Okay, to get is infinitive, full infinitive. Okay, surprised is adjective. So you have to add to get, not get. So if you write like this, we were surprised get first place. It's not correct. Yeah, but the correct one is we were surprised to get first place. Itulah fungsinya dari infinitive tadi. Oke. Nah, ada lagi infinitive difungsikan sebagai subjek. Ya, subjek, a delayed subject, subjek yang tertunda, artinya sebenarnya dia bisa menjadi subjek tapi ditaruh di belakang. For example ya, it is healthy to swim. Oke. Nah, we also use the infinitive as a delayed subject where it is usually comes after an adjective. Let's see, ini adjective bukan? Ya kan? Oke, healthy is adjective. So after adjective, you put infinitive, so dia berfungsi sebagai the delayed subject. Sesungguhnya berenang itu sehat. Ya. Nah, tetapi to swim-nya terletak di akhir. Sama seperti it is dangerous to smoke. Merokok itu berbahaya. Nah, gimana membuat kalimat si infinitive tadi menjadi subjek di awal? Tinggal kita change into the first. Ya, swimming is healthy. Okay, the meaning is the same, but the form is different. Okay, artinya sama tapi bentuknya berbeda. Karena satunya menggunakan to infinitive, infinitive, dan satunya menggunakan gerund. But the function is similar. Okay. Nah, so kata kerja apa saja yang biasanya diikuti oleh infinitive? Di sini ada, you can see here, ada afford, ada agree, ya, appear, arrange, ask, attempt, expect, mean, dan lain sebagainya. Apakah harus dihafal? No need to remember all of them, but you have to familiar and clarify, identify them. When you read the article, ya, Anda harus familiar dan harus dengan jelas melihat ya bentuk infinitif yang ada dalam teks. Kemudian saat Anda menulis, membaca, mendengar, ataupun menganalisa artikel dalam bahasa Inggris. Oke, maka mereka akan ikut dalam memori Anda. Nice. So, here
would like to discuss about infinitive and modals. Ya, ada yang masih ingat modals? Ada must, can, could, have to, should, shall, dan lain sebagainya ya, modal auxiliaries. So these verbs are always take the bare infinitive. Ya, jadi biasanya modals itu biasanya menggunakan bare infinitive. Contoh ya, we mustn't be late for class. Ya, must plus be. Okay. The second one, we had to write an essay this morning. Had to adalah modal, and write adalah kata kerja infinitive. Kata kerja bare infinitive. Okay. And also, ya, verbs follow by gerund and infinitive. Itu kita bisa lihat di sini, ya. This verb take infinitive and gerunds. Ya, verb ini dia menggunakan infinitive juga gerunds, seperti begin, continue, had, try, need, like, love, prefer, and start. For example, I had exercising. Okay, exercising is apa di sini? Gerund. Very good. So let's see the second one. I had to exercise. To exercise adalah infinitive atau full infinitive. I love swimming. Swimming adalah gerund. I love to swim. To swim adalah full infinitive. So the conclusion is the meaning of the sentence 1 and 2 is the same. Also, the meaning of the sentence 3 and 4 are also similar. Jadi arti dari kalimat pertama dan kedua itu sama, begitu juga dengan 3 dan 4. Nah, fungsinya sama, tetapi bentuknya berbeda. Itulah dia gerund and infinitive. Oke. Nah, contoh lainnya, verbs followed by gerund and infinitive. Remember, stop, and forget. Ya, ini biasanya diikuti oleh gerund and also infinitive. But the meaning change if the verb is followed by an infinitive or a gerund. Ya, tetapi kalimat yang menggunakan kata ini, ya, dia akan menjadi berubah. Artinya, ketika dia diikuti oleh gerund atau infinitif, berbeda dengan yang tadi, yang mana dia memiliki kesamaan arti, ya kan? Gimana perbedaannya? Let's see this slide. Okay, first, ya, Frank remembered mailing the letter. Okay, artinya apa di sini? Frank itu lupa, ya, mengirimkan surat. Nah, di sini konteks kalimat kita, ya, Frank had a memory that he mailed the letter. Ya, dia sebenarnya ingat untuk mengirimkan surat itu. He saw it in his mind. Okay, let's see the second one. Frank remembered to mail the letter. Okay, artinya apa? First, he remembered, pertama dia ingat, that he needed to mail the letter. Dia pertama ingat untuk dia harus mengirimkan surat ini, ya. Then, kemudian he did it, dia kirim. Okay. He mailed the letter, dia mengirimkan surat itu. He didn't forget to mail the letter, dia tidak lupa untuk mengirimkan surat itu. Okay. Can you analyze the differences between the first and the second one? Okay. For the first one, kita tidak melihat bahwa terdapat kejadian yang mana si Frank mengirimkan surat. Ya, Frank had a memory that he mailed the letter. He saw it in his mind. Hanya ingat. Yang kedua, ya, dia sudah melakukan, dia sudah mengirimkan surat. Frank remembered to mail the letter. Seperti itu. The third one, let's see the third one. Sonia stopped eating ice cream.
it means she doesn't eat ice cream anymore. Let's see the fourth one ya. Sonia stopped to eat ice cream. Ya, artinya she stopped another activity to eat ice cream. Dia menghentikan beberapa activity untuk yang memakan es krim, seperti itu. Kalau yang ketiga, tadi dia tidak akan makan es krim lagi karena Sonia stopped eating ice cream. Tapi kalau yang keempat, Sonia stopped to eat ice cream. Beda ya artinya ya. Oke, nomor 5 kita lihat ya. Jen forgot to meet John. Oke, artinya Jen had planned to meet John, but she didn't meet him because she forgot about the plan. Okay, can you analyze? The sixth one, Jen forgot meeting John. Yeah, it means that Jen met John, but afterwards she didn't remember that. Jadi berbeda ya antara to eat dengan eating, and antara mailing dengan to mail, also antara to meet and meeting dalam konteks kalimat ini. Paham sampai di sini? Oke. I hope so, and I hope all of you will get another topic in another chance. So thank you very much for your attention. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.